Good morning, everyone. Welcome to our devotional this morning. Today, I would like to start a new devotional series I have entitled Suffering, Sin, and Hope in God. You know, we Filipinos, we are no strangers to hardship. No naanad na kita nga ginabagyuhan, grabe ka extreme nga traffic, gabaha, nubo aton mga wages, we are exposed to betrayal in life, and life often seems like a series of storms nga duhalos hindi matapos. When it's tragedy, whether it's tragedy, injustice, or personal failure or bad influence, all of us definitely are going through something that gives difficulty sa aton nga kabuhi. But my question is, what if every hardship could lead us closer and closer to real hope? Ang ining nga devotional series, maga-explore kita sang duwa ka mga realities sa kabuhi, biggest realities of life. I call suffering, the Bible calls suffering and sin. Sometimes we suffer tungod nga nag-i-start kita sa isa ka kalibutan nga broken by sin. May mga tion man nga nag-suffer kita kay tungod nga kita ang ginhimuan sang sala sang iban. May mga tinion man nga nag-antos kita tungod sang aton mismo nga mga choices. May mga tion man nga nag-suffer kita because we fall into sin upod ang iban nga mga tao. But in each of these, we are not alone. In each of these suffering, whether it is a direct result of being here in this sin-cursed world or tungod man sang aton mga choices or choices sa iban nga tao, the reality is Jesus is present and there is real hope in Him. So this is going to be a journey from groaning to grace. Wherever you are today, may you discover that hope shines the brightest in the most difficult of situations if you are in Christ. Allow me to read our passage this morning found in Romans chapter 8, verses 22 to 23. Hambal diri, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also. No, kita man, nag-groan man, nag-antos man, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Ang first nga pagatunan natin sa subong nga aga, sin around me. But silingon, nag-antos ka, tungod nga ari ka sa isa ka fallen nga kalibutan. Ang kasama maangkot kita bala, no? Nya ami mga landslides. Kita diri sa Pilipinas tungod sang aton nga geographical kag topographical nga location, we are prone to damo-damo nga mga bagyo sa isa ka tuig. Why are there typhoons nga nagaguba sa mga houses kag nagakuha sa mga kabuhi? Why do children get sick and families go hungry when they pray and try to live rightly? No nagatrabaho man sang maayo pero nga nagaantos sa gyapon. So the answer to that lies not in individual guilt, but in the reality that we live in a very broken world because of sin. So this morning, ang lesson na gusto ko lang ibilin from this is that our suffering for living in a world broken by sin is not one without hope. But silingon ang aton nga pag-antos, excuse me, sa siling nga kalibutan, pag-antos na tungod sang sala, hindi ni siya nga pag-antos nga wala sang paglaom. Munang aton nga main nga lesson sa sining nga pagtuon naton. Ang kalibutan naton nag-groan, kagkita man nga nag-i-start sa kalibutan, pero ang Diyos naton nag-promise sang restoration. Duwaton pagalantawon diri, number one, we will see that the creation groans. No, ang mga creations ang Ginoo nagahulat naman sang pag-fulfill sang Diyos ang iyang promise to restore. But silingon, suffering is universal. Ang pag-antos hindi lang sa isa lang ka portion sang kalibutan o kung sa isa lang ka portion sang tinuga sang Diyos, kundi it is universal because of sin. Hambal sa Romans 8:22, niyang bilog na creation nag-groan. Ang bagyo nagaigo sa Pilipinas, every volcanic eruption, every calamity is a sign that the world is not as it should be. This suffering caused sang atong nga palibot is a reminder to us that we should keep hoping for that fulfilled promise, for the fulfillment of that promise ginhatag sang Ginoo sa aton that He will make all things new. So every time we suffer typhoons, may mga baha and everything, may mga masakit sa palibot naton, this is a reminder for us
that we are not home yet. Ay kadwa nga lang taon naton diri, hindi nga ang creation lang ang nagasuffer, hindi nga ang pag-suffer universal, but even ang mga tumuluo nagaantos man. Pero hindi nawala sing paglaom. Romans 8:23 says that even we who have the Spirit, bisan kita nga mga tumuluo na yara na sa kay Kristo, nag-groan man kita, nagaantos man kita inwardly, nagalong man kita for a better world, nagalong man kita for a better place. Our pain is real, but so is our hope. Nung aton mga losses sa kabuhi, tuod yun ni. Aton mga kasakit, they are real. Nawala gambal ang Bible, nga hindi na sila tuod. Yung dapat lang na sila disregard. No, they are real. But may we be reminded this morning that in as much as those things are real, our losses, death in the family, our pains, as much as those things are real, our hope is also real. We are waiting for full redemption na gin-promise ng Diyos sa aton. May mga biblical examples sa Bible. For example, ang tong bata nga nataho siya nga bulag siya. Namangkot ang mga disipulo ni Jesus, sinobla ang may sala, iya nga nanay o iya nga tatay nga anataho ni siya nga may kapansanan. Siling ni Jesus, wala sang isa sa ilang nga may sala. It's just a result of being born into a sin-cursed world, and even ang iyang disability is an instrument nga maghatag sang glory sa Ginoo. We also see an example sa life ni Mephibosheth, no, ang best friend ni David, ang bata ni King Saul, sa 2 Samuel chapter 4 verse 4, na sang gamay pa siya, baby pa siya, lapsal pa siya, nahulog siya sang iyang manugbantay. Nga nagresulta ini nga nangin lupog si Mephibosheth. Hindi man tuhungod sang iyang manugbantay. It's just, a result of being here in this broken world. Si Mary kag si Martha, they went through a loss of a brother in John chapter 11. Si Daniel kag iyang mga friends, nagsuffer sila. They were taken captive. They were forced out of their nation. They were forced to serve and live in a foreign country. That's part of being born in a sin-cursed world. And even through all of this, we can rest nga ang Diyos naton is at work through our suffering and through our trial. And although ang ininga mga things may not be directly our fault, ang Ginoo may ara sang gina-intend nga way nga kung paano kita mag-respond even if kaapektuhan kita sang sininga mga butang. We don't have to become victims of these trials, but we could become victors sa sininga mga pagtilaw. So, lang tao ko bala nga, every year ang Filipinos, kita diri sa Philippines, we face multiple typhoons. Isa sa strongest nga mga typhoons we ever experienced, amo ni Yolanda, naguba sang mga syudad, sa mga panimalay, mga infrastructures, nagkuha sa damo-damo nga mga kabuhi. No, even kabuhi sa mga ordinaryo nga mga taho nga nagatingwa lang man tani nga mag-survive. Pero ang ilang nga pag-antos, ang aton nga pag-antos, hindi niya resulta sang specific nga mga sala. Well, in a sense, yes, pero hindi siya direct na result sina. But it's just a reality of being here in this fallen world. It was the groaning of creation. Pero damo sa mga survivors also testified of God's presence sang tion nga hindi sila kabalok anong ila obrahon. Tungod niya grabe ang bagyo, nagabinaha and everything, kung paano sila gin-sustain sa Diyos. So, paano kita mag-respond sa mga pag-antos sa kabuhi naton, hindi man direct nga result sa aton nga sala. Nang Bible, may ginatudlo sa aton yung principles, tatlo ni. Put off, renew, and then put on. So, anong i-put off naton? Kung ari kita in the midst of this particular suffering, what should we put off? Dapat naton kakason ang mga bagay nga nagalid sa aton sa bitterness. No, oftentimes kung nag-antos, bala kita nga hindi resulta sang aton sala, naga-bitter kita. Nagamba kita nga aga antos kuya siniman nga, hindi man ni akon choices. Hindi man ni akon hinimuan. It could lead to bitterness and anger and fear. And ang basa pulong sang Ginoo, we need to put off all of those things. Tungod ina nga mga balatsagon, hindi na siya makabulig sa aton himaya sa Dios kung ara kita sa tunga sang aton nga mga kabudlayan. What should we do after naging put off ni siya naton? What we should do is i-renew tang aton nga mind. How do we renew our mind? We focus our attention in beholding God, in knowing God more, in appreciating the person and the promises and the presence of God paagi sa iyang pulong. But silingon, the more we suffer, the more we should sink deeper in our knees in prayer, in encountering the presence of God in prayer and in His Word. May we always remind ourselves that God is the one who promised to take care of us.
Naging palangga, tas ang Ginoo wala niya gin-spare ang iya nga bata para sa aton. Hindi ayhan, spare ayhan sang Ginoo ang lesser nga mga things, kung ang pinakadako nga butang gani wala niya gin-spare para sa aton. Don't forget of God's control, of God's care, of God's power, of God's knowledge, of God's sovereignty. No, hindi kita maghambal nga tikon sovereign siya nga agaantos kami haw. No, we should not respond like that. Rather, we should be comforted in knowing niya ang tanan naton nga gina-go through, nag-agi ni tanan sa loving kag sa sovereign nga kamot sang aton nga Dios. Put off bitterness, anger, and fear. Renew your mind by beholding God in His Word and in prayer, and then put on the character of Christ. Let your suffering deeper your hope for heaven. Ang aton nga pag-antos should be our encouragement to long for heaven more. Even in our suffering, pwede kita mag-respond in such a way nga naga-honor sa Diyos kag wala naga-betray sa Diyos. Put on Christ by trusting that God knows your pain, Jesus knows your pain, and He will fulfill His promise that He will restore all things. We may live in a groaning creation, but as believers, we groan with hope. In Jesus, every tear will one day be wiped away. May our suffering caused by this sin-cursed world drive us into deeper trust in the person, in the promise, and in the presence of God more and more in our lives. Kabay niya ang pagtuon naton sa pulong sang Ginoo sa subong nga aga, maghatag sa aton encouragement to trust God even more and to respond in such a way that honors the Lord. Pray kita. Father, we commit to you our days, subong adlaw, ginakomit ko sa imong mga kaanakan. Kung may mga pag-antos man nga amon atubangon tungod Ginoo nga ari kami sa sining kalibutan nga nadagtaan sang sala. Kabay Ginoo nga ang amon mga response hindi man magmanifest sang sinful nga response. But despite of what is going on around us, despite sa among circumstances and situations and conditions, hindi ka namon i-betray, but our responses would exemplify one that honors you and gives you glory by trusting you and continuing to hope for you. I commit to you your people today. Bless us. Give us the grace to honor you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone.